पेंटर म्हूण काम करपी शंकर रेड्डीन बुधवारा आपले एके चलयेक कोयत्यान मारून सोंपयले। दुसरे मेडिकलात सिरियस आसा। मात हो प्रकार घडलो ताचे पयलीं शंकर घरच्यांक मार बडय करता म्हूण होंडा पुलिशेक कळयल्लें। मात थंयच्या पुलिसांनी मनीसपण सुद्दां दाखयलें ना। घरगुती गजालींनी मार बडय जाल्यारूच एक्शन घेवं येता म्हूण खंय पुलिसांनी रेड्डीचे फामिलीक फाफडून उडयली। सुजाताच्या भावान पुलिसांक एक्सपोज केल्यात। ते केस घेवंक ना होंडा आउटपोस्टान घेवंक ना। सकाळीं हे केल्ले तेणें म्हटलें होंडा आउटपोस्टान व्हर, थिंगाय घेवंक ना। मागीर आमी ओळगा पावले होंडा आउटपोस्टान आमी कंप्लेंट करून गेले। होंडा आउटपोस्टान सांगले की तुमकां हात लायले उपरांत ते या तुमी, जाल्यार अशें कंप्लेंट घेवंक शकना आमी अशें म्हटलेलें। म्हणून आमी काय केस बी काय करूंक ना। तेचे दुसरे दिवशी परतून गेल्ले, तेणें म्हटलें की हात लायले उपरांत फोन करा, आमी येता। आतां म्हाजी भयण मेली, आतां आमी काय करूं शकना म्हणून आतां कंप्लेंट केला। परत पुलिसांकडेन वचून पसून पुलिसांनी कितेंच करपाची तयारी दाखयली ना। बापायच्या त्रासाक लागून फामील होंडा रावंक आयिल्ली, मात बापूय शंकर तांकां सोदीत थंय रावंक आयलो। कांय दीस बरो रावन परत त्रास करपाक लागलो। तो त्रास करता तितले फावट पुलिसांकडेन आदार मागूंक वताली, मात मनीसपण नाशिल्ल्या पुलिसांनी वगडायलें। शंकर रेड्डीच्या हातांतल्यान वाटावल्ली धाकली धूव महागौरी जीएमसीत आसा, तें बापायची कर्मा सांगता। बुधवाराच्या दिसा घरान चड पिवन येयलेलो। तो पिवन येयलो, मागीर घरान वाड म्हणपाक लागलो। वाडले मागीर थंय टेबलार बसून परत पिवपाक लागलो। भयणीन वाडले ताका, व्हडले भयणीन। मागीर भयणीन विचारलें म्हाका आतां डिप्लोमाक 1000 रुपीज दी म्हणून फीज, 1000 रुपया एडमिशन फीज दी म्हणून डिप्लोमाक। मागीर तो म्हणपाक 4 दिसां मागीर दिता म्हणून। मागीर परत तो म्हणपाक लागलो की ना, तूं धंद्याक वच आनी थंयसून म्हाका पयशे हाडून दी, मागीर तुका डिप्लोमाक 1000 रुपीज दिता अशें म्हणपाक लागलो तो। मागीर तशें म्हणून मागीर तो उगी बसलो। मागीर भयण भितर गेली, मागीर तो ताट बीन धुवन जाल्लो। मागीर भयण भितर गेली न्हू, मागीर हांव गेम खेळटालें, आमी दोगांय गेम खेळटालीं न्हू। भयण भितर गेली काम करपाक किचनान। मागीर तो तुजे मिसबिहेव करतालो, भयणी कडेन मिसबिहेव करतालो। मागीर हांवें आयकले ते आवाज, मागीर ताका धुकल्ले। हांवें मागीर भायर येयलें म्हणून मागीर भयणीक भायर घेवन येयलो। मागीर तो भायर येयलो, आलमारीसून सगळे आपले कपडे काडून उडयतालो, आपलेच कपडे काडून। आमी चिंत्तालीं कित्याक आपलेच कपडे काडून। मागीर आमी सुद्दां भायर येयलीं। मागीर तो घरान किचनान वचून कोयतो हाडून पयलीं म्हाका मारलें, 2 बोटां तुटलीं। मागीर म्हाका कळोंकूच ना तेणें की हाडला म्हणून, कोयतो हाडला म्हणून। हांव चिंतलें बडी हाडला म्हणून। मागीर तो गेलो परत मागीर भयणीक मारपाक लागलो। मागीर हांव एका कोनशार उबें रावलें। हांव चिंतूंकूच ना की तेणें कोयतो हाडला म्हणून, भयणीक सुद्दां मारपाक लागलो। हांव चिंतलें बडीच हाडला म्हणून। मागीर परत तेणें सेकेंड वार म्हाजेर केलो। मागीर म्हाका कळ्ळें की म्हाजें रगत गळटालें तकलेसून आनी हातीसून। मागीर कळ्ळें की तेणें कयये हाडले म्हणून, कोयतो हाडलो म्हणून। मागीर हांव भायर एस्केप जावपाक गेल्लें, भयण थंयच पडलेली बेहोश, सगळें आपोवपाक गेल्लें हांव। मागीर तो परत म्हाज्या फाटीर धांवून येवन म्हाका मारलें। हांव स्लीप जावन पडलें। मागीर परत तरी पूण हांव उठून मागीर सगळ्यांक आपयलें। मागीर म्हाका एम्ब्युलन्सान गेलें। मागीर खबर ना भयण खंय, भयणीक सांकळे धरलें। पप्पा थंयसून धांवून गेलो मागीर। शंकरान धुवेक मारली आनी तो होंडा पुलिशेक शरण गेलो। आपल्या घरांत परकी चलो पळोवन आपल्याक राग आयलो म्हूण ताणें पुलिशेक सांगलां। शंकराचो पूत आनी धूव सांगता बापूय फटींग। पप्पान पुलिशेन अशें सांगलां की तुमच्या घरान एक चेडो आसलो म्हणून। खबर आसा, आतां पुलिसान सुद्दां सांगलेलें तें। नासलो ना, म्हणजे बापान फटींग सांगलें पुलिसांक। तेन्ना घरान कोणूच नासलें, तुमी दोगूच कोणूच नासलें, दोगांयच आसलीं आमी। होंडा आउटपोस्टान वचून म्हटलें की तेणें आपल्या घरान 2 चेडे आशिल्ले म्हणून आपूण मारला, कितेंय फटींग उलयता तो। संवसाराची दशा पळोवन आवय सध्या डिप्रेशनांत आसा। पुलिसांनी मातशें सुद्दां मनीसपण दाखयलें जाल्यार घडये आज हो संवसार वेगळो आसपाचो। ह्या उपरांत पुलिसांक हेल्प अस टू हेल्प यू म्हणपाक आनीक तोंड उरलां। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठी आनी देवेंद्र गांवकार।